জানাজাদের আল্লাহর মুদুনটা বয়ান করলেই তারা কি অসুবিধা হইবে না আল্লাহ জানে। সদর মধ্যে তো বয়ান শুরু করে দিয়ে তারা 3 দিন দল বনই গুলি করছি, গুলিতে আমি অন্য লাগে এই 150 শিবির ইতারা তাই শানে সাহাবার কি দুশ্মন এদিনে যারা সেক্রেটারি উঠবেন বয়ান দিতে নাউজ মিলে যায় খানা কাফের হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই শেখায় খানা কাফের না বলে হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন মাই ঘর দিলে দর্শন করতে ইসলাম মানানোর কিছুদিন আগে হজরত ওমর বলেন মাই হলে কি দর্শন করতে এ হতাম হয়ে সেক্রেটারি যাইছেন মরে এটা জমাইতে সেক্রেটারি তুমি বাদ দিই না খোদা মুসলমান মুখ করলে যা জমাতেই বিয়া আমি বুড়ো আইটা দিয়ে মরিয়া খালি মেরে হয়ে যাবে দিয়ে নাই হজরত মদনী রহমতুল্লাহ হুন নিয়ে নানারা খুঁজে আর খানে হুন নিয়ে আসছি না মির্জা আছে এটা জোয়া না ব্যাগ করে কথা ফুসল লই পাকিস্তানি হলে খজরত আর নিজাম ইসলাম বাইরে 3 নম্বরে তো ইলেকশন যদি আর সংগঠন নাই জনগণ আছে জমাত আবুল আলম দিয়ে আছে পাকিস্তান এটা তো সংগঠন আছে আর মিলিয়ে যদি এর ইলেকশন করি তাহলে আগামী ইলেকশন যার 1 নম্বর থাকবে নিজাম ইসলাম পার্টি আর ইসলামী হুকুমত কায়েম করে থাকবে হজরতের কি রায় আমরা মিলিয়েই ঐক্যজোট এরা কাম করতাম না। हज़रत मुदनी रहमतुल्लाह शब्द पहले मुझको ये बतलाइए निज़ाम इस्लाम पार्टी के इस्लाम और जमात इस्लामी के इस्लाम एक है या एक नहीं है। जमात इस्लामी की इस्लाम मौदूदी के इस्लाम है और निज़ाम इस्लाम पार्टी की इस्लाम या मदीना का इस्लाम है। जब इस्लाम दो है मिलकर कौन इस्लाम कायम करेगा? अजर शब्द जमात इस्लामी इस्लामी भी है मदीना इस्लाम अब यहाँ तक ताजुल्लाह आना काबरों में बैगोनी जो मौजूदी से बातल यानी किताब लिखी जी एक बार बोलो प्रत्येक काबरों में लिखी ये तो सत्य आना दिया मंदिर बोलो हो देवबंद काबरोल इवन देवबंदी नहीं आ रहा आले सुन्नत जमात देवबंदी माने आले सुन्नत जमात इत्तफाकी तौर जमात तेरे मुसलमान हो बिल्ला राजुल वसील अगर मुदनी रहमतुल्लाह अलैह एक शब्द यन मैं जमात इस्लामी को तमाम फुरुक़ अल्लाह से बदतर समझता हूँ हत्ता के कादियानी से बदतर समझता है जो हज़रत भारत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब माशूद जर्दन सनद दीजिए जहाँ दीजिए हज़रत मुदनी रहमतुल्लाह अलैह ये शर्त दी तुम्हारा मौजूद फिजना रद्द करबे नहीं रद्द करबे नहीं तुम्हारा इजाज़त दिया यार बात दी कोई मदर चौक आवामी लीग उत्तम आवामी लीग दोनों मदरसा दुश्मन जमाते देश में कोई मदरसा दुश्मन आए खोजे कसम है खोजते जुम अल्लाह ने करो तो ये फिर वो नुस्ख़ा तो दी ये हुकूमत कायम करे तो ले देवबंदी आले सुन्नत जमात खाना मदरसा नहीं लगता तुम्हारा साहिब है ये खोज दे रोज अल्लाह हमाद आमीन अल्लाह हमाद आमीन ये यार मायने जनाई मौजूदी रद्दर में एक नंबर আছে ये जलसाइयर में जो इतने बयान दी और खुदा ये आशर कर दी अल्लाह